kan memiliki warna sendiri, memiliki corak sendiri. Kalau misalnya dengan penjelasan yang mudah, kira-kira krek ini punya warna dan punya karakter atau kepengennya diartikan oleh orang lain dari pandangan orang lain seperti apa kira-kira Mbak? Mungkin ada maskotnya atau gimana? Maskotnya itu kacang. Balon katak. Balon katak. Atau ingin ditempatkan, diposisikan seperti apa? Barangkali Grafis aja sih paling. Pasti kan atlet itu kan punya cita-cita kasar itu. Mulia boleh juga cita-cita mulia. Tujuan kami ke sana misalnya gitu. Ada nggak di sini Mas? Ya sesederhana apa ya? Tidak ingin dilupakan misalnya bagian dari potongan sejarah misalnya. Apa moto ya maksudnya ya? Ada nggak kira-kira? Kalau moto tuh nggak ada, tapi fokusnya Krek itu memang seni grafis, terutama sablon karena di atas kita punya studio sablon, di atas cetak. Jadi kita lebih banyak bekerja di wilayah itu, entah kita bikin karya secara kolektif, entah kita membuka studio untuk seniman muda, residensi, seniman luar negeri, atau ikut festival yang itu terkait sama terutama cetak dan mediumnya kertas. ですね、どういうふうに見てもらいたいとか、どういうふうになりたいとかではなく、とにかく我々は紙が好きなんですね、門井さん。紙の上に何ができるか、何を残せるか、そして何を残せるか、何を描けるかを重要としています。だから2階にもサブロン先生エピスクリーン、シルクスクリーンですね。シルクスクリーンで何をシルクスクリーン。bahasa Jepangnya jadi シルクスクリーン。kayak Korea ya? シルクスクリーンで何を残せるか、何を想像できるかにを挑戦して、その結果後の人たちに残していきたいです。Ya. Kemarin kita habis ada diskusi, kemarin banget sore itu kita diskusi soal kertas. Jadi karena kita tertarik sama medium kertas juga, yang menurut kita lumayan luas untuk bikin karya entah 2 dimensi, entah 3 dimensi, entah di paper cut dan lain sebagainya, itu kan asik banget kertas ya. Tapi kertas juga menarik karena di diskusi kemarin juga ditanyain kenapa masih ngomongin kertas, padahal kertas dianggap kelas 2. Harga karya kertas lebih murah daripada harga karya lukis, misalnya lukis. Kanvas. Ya, kanvas gitu. Jadi kayak gitu-gitu kita kemarin diskusi itu dan ngundang maker ya, pembuat kertas, paper maker dari limbah jerami. Jadi dia punya sawah keluarga kecil, jeraminya dibikin kertas. ある時期でなんであんたたちまだ紙にこだわってるのっていうアーティストの人に会ったそうなんですね。どうしてって彼女が聞くんですよ。だってさ、紙よりもっといいグレードのメディアってあるじゃないですか。これはデジタルの話ではなくてキャンパスとか布を意味しているんですね。で、どうしてでも紙ってさ、もう何千年前からも使われていて、今でも使われていて面白いじゃない。いろんな形、いろんな、色にもできる。でも布の場合はそれもないじゃんちょっていう議論があったらしいんですね。で、彼女たちのグループってみんな負けず嫌いじゃないですか。で、そういうなら紙も変化することができるということで、Bekas padi. 米を研いだ後の葉っぱって何で言うんですか。昼紙、お米を作ったやつ、使えなくなった、繊維から紙を作ったんですよ。で、それがものすごく丈夫で、色もよくつくし、で、布よりも彼たち曰く作れているっていうことをその文句だけ言うアーティストさんに叩きつけたそうです。紙、まあいいですね。 Orang tua kolektif berarti kayak ini ya. Sini Pipa. Sini apa? Yang dulu di
Jakarta. Yang dulu kan Batak biasa kunseling, terus habis itu di era ke Kayak Bunko Sidoso. Iya, Shidosho? kayak Bunko itu kayak organisasi Ya, kebudayaan organisasi kebudayaan Jepang. di era kolonialisme Kependudukan Jepang. Jepang. Ya. Tahun 42. 42, 43 itu Iya, ya iya. Jakarta. Ya, Karuaki-san, Indonesiaが日本に占領された時期、文化交渉なんとかっていうのがジャカルタに設立されて、そこでアーティストをまとめられて、日本式の絵とか日本式のキャラとか日本式の色の付け方を学びさせられた時期があるんですなるほど。どこかで見たような、di mana saya lihat penjelasan itu ya, kemana aja galeri tadi malam saya pergi, udah banyak galeri yang saya pergi pas nampak tulisan itu. Oh iya. ゆうべのギャラリーであっ Bunko た。 Sidoso. Kayak Bunko. ゆうべってどこ行ったろう。 Bunko Sidoso. Jangan-jangan bukan galeri di warung kopi saya lihat. Ya karena di penjelasan ketika aku studi lanjut di ISI di Jakarta di mata kuliah sejarah seni itu diceritakan jadi dari era seni yang ada di dalam goa hingga sampai seni sampai ke 思い出した。ゆうべオランダ行った先生のなんとかなんとか Kunci. Bedaan kunci, tiga orang tadi. kunci di Mitandes. Jajan nggak? Saya lihat di kunci. oh dikunci udah main kunci berarti ya Saya lihat di kunci. Satu biji. Ada penjelasan seni segala macam. Ya. そこで日本の軍とアートの歴史とつながりが描いた文章を読んだんです。あ、そうですか。 Keimin Bunka. Keimin Bunka. Keimin Bunka Sidoso. Keimin adalah militer, Bunka adalah kebudayaan, Ah. Shidosho adalah tempat untuk mendidik, melatih, Ya, ya, menginstruksi dan tergantung itu bunyi yang bisa saya tangkap waktu lihat tulisannya juga. oke Jadi tempat melatih dan menginstruksi seniman supaya senada, searah, semaksud tujuan. Iya. Di atas itu ada beberapa poster sih dari proyek Tanah Impian. Kita bikin proyek Dreamland di atas. Enggak, 2014 ya? 2014 itu kita risetnya kalau di depan itu kan advertising, iklan. Kalau itu semua produk visual mulai dari cover buku yang IPS, iklan, Iya. iklan terus cover kaset dan lain sebagainya. Salah satunya itu adalah beberapa poster dari seniman Keimin Bunka Sidoso. なるほど、夢の国のプロジェクトを2階に作ってるじゃないですか、そこでは昔のポスター、雑誌、そして本の一番のカバーを集めて、昔はこうでしたっていうセクションを作ってるじゃないですか、その中の一つにケイミン文化指導書の、が使っていたポスターやら、なんていうんだろう、絵も含まれているそうです。すごいですね。hebat ya luar biasa. Jadi itu proyek riset kami untuk melihat budaya visual itu selama 100 tahun di Indonesia. Jadi iklan itu yang kita cari ya sejak 1900-an ya, itu yang paling tua. Dan itu menurut kita yang merepresentasikan mimpi cita-cita Indonesia di tiap era. 来年このグループの10年記念日じゃないですか、そこに向けてインドネシア全体のアートとしてこの100年間何が起きたかを振り返れるきっかけとして一つ説明の中に紹介したいと言っています。 Jadi representasi Indonesia di era kolonialisme Jepang, di era pendudukan Jepang itu ya poster-poster propaganda yang kami ambil. 例えば日本の占領時の時どういうポスターでインドネシアを主導していたのか、どういうことを、みんなに伝えたかったのかを思い出してほしかった。なるほど。Very interesting. Mudah-mudahan dapat poster zaman Belanda ya Pak, VOC ya. Iya itu Ya susah ya. susah itu, harus ke Belanda, KITLV. Beberapa poster Jepang yang kita dapat itu kita kerja sama Antariksa dari Kunci, yang dia emang risetnya, judul riset proyeknya itu 3,5 tahun. Jadi itu emang riset seni budaya
seni budaya Indonesia di era Jepang. 日本の文化、日本が携わるインドネシアでの文化の変化っていうのを、日本で3年半ぐらいリサーチをして、その文化なんとかの憤りっていうのが発見できたんですね。そしてその時のポスターやら何やら、オランダ時代のものがあったらいいですねって言ったら、それは難しい注文ですね。オランダ行かないと絶対見つからないです。日本でもよく見つけましたね、この人たち。 Enggak. Oh, nggak apa-apa. Putri mau mana? Karya. Oke, siap. いやー、そうですか。 Put besok lo Put mengikuti karya lo Put. Ya, sore aja, Minggu. Bye bye. Ya, Oh. yang sedih ya. いやー、 Jadi 確かにね。 Kemin Bunka Sidoso itu organisasi kan kayak sekolahan itu tadi yang dia itu Jepang itu tipikal yang lumayan support ke pegiat budaya, seniman, teater, musisi. Iya. Mereka memberikan apa? Studio, alat lukis. Supportingnya nggak ada batas. Iya, supporting, dan itu semua untuk kepentingan propaganda waktu itu yang Jepang Cahaya Asia. その時日本がやってきたのはアート活動をしている人たちにとんでもない支援をしていたんですね。まあその時はポスターやら絵とかそういうのを作って日本の都合のいいようにみんな指導されたのもそうなんですけども、アーティストから見ればアジアの光だったんですね。だからみんな一生懸命指導されたように実現しようと心がけていたんです。だって突然サンタが来て必要なものをみんな配ってくれてご自由にどうぞって言われてアジアのために考えてくださいって言われればそうなりますよね。なるほどね。 Tapi Mbak, pendekatan Jepang di Pulau Jawa seperti itu, tapi kok kita jarang dengar ya di luar Pulau Jawa seperti itu ya. Aneh ya. Karena Mbak kan kalau misalnya kita ke Padang tidak ada unsur-unsur seninya. Kalau misalnya kita ke Makassar juga tidak ada unsur-unsur seninya. Kalau misalnya kita ke Aceh, saya dengar dari orang-orang tua yang di Aceh itu lebih banyak mereka ingat tentang dikasih pakai baju goni. Tapi tidak ingat tentang hal-hal yang lain. Contohnya dibagikan senjata, dibagikan untuk taktik gerilya perang melawan kolonial. Itu nggak diingat. Tapi Om, konon Aceh itu satu-satunya daerah yang sebetulnya nggak dijajah oleh Jepang dan kalau itu saya Belanda. Mbak, karena riset beberapa tahun Katanya. terakhir ini, karena Aceh itu mengundang Jepang datang ke Aceh. Jadi untuk Sumatera itu kan dari Malaysia langsung ke Riau dan ke Padang. Sementara kalau ke Aceh itu ulama-ulama Aceh khusus datang ke Pulau Penang di Malaysia untuk mengundang Jepang datang ke sana untuk mengusir Belanda. Jadi statusnya tidak dijajah Jepang, tapi pada hakikatnya sama. Itu beda penyebutan antara apa namanya tuh pengurukan sungai dengan rehabilitasi sungai sama. Ya. Orang Timur Tengah suka seperti itu, Mas. Juga ya. 日本語に直すとこんな感じです。ジャワ島では日本の面影っていうのは確かにあって、いい方向に聞こえるように僕は言ったんですね。でもスマトラごめんなさい、ジャワ島以外、例えばマカッサ、カリマンタン、スマトラでは日本のいい話っていうのはあまり聞こえないんですけども、なぜだと思いますって言ったら、いやなぜなんでしょうね。とても日本軍はスマトラに入るときマレーシアからやってきてパダンを攻めたじゃないですか。その時いろいろな資源を求めて入ったけども、アチェの場合はそういう思い出、辛い思い出って少ししかないんですね。なぜかというと、そもそも日本軍は攻めてきたんではなく招待されてきたので、そういう辛い話はアチェでない。あったとしてもせいぜい、服がなかったとか食料が足りなかったぐらいしかないと私は説明したんですね。それは面白い発見だねって言われました。Kalau di Jepangnya di mana? Kadang